dress, pamain ako ng boho. Boho small, 99 boho. 99 boho. Yes, dress po to. American Eagle Outfitters, large to XL pamain ako branded, American Eagle. American Eagle, large XL branded, 99 branded. Large XL branded. American Eagle. Branded code. Boho Maranan. Maranan Boho. Ana Feo po. Sisi, maraming stocks ng suot. Maraming stocks ng suot. Kaya kahit may mag-mine ng iba, okay lang. Marami pong stock suot. 450 brown. Ana Fe, meron ka din. Nasulat mo na rin si Ana Fe. Nag-mine siya 450 brown. Dumalagan. Pa-PM na ako, Ana Fe. Laksara Chua. Laksara Chua. 149. Maxi. Ano yung Maxi? Ano yung Maxi? Jean Mary, ito ba? Comment yes if ito nga Jean Mary lock niya daw. Lock Jean Mary sa Maxi, lock Jean Mary. Yours ito Jean Mary lock. Ang ganda nito. Nagusot lang. Ang ganda nito. Pag nasuot, ang ganda guys. Promise. Small na dress code. Ako sexy. Small size lang. Sexy. Sexy small. Anthropology ang brand. Anthropology. US yun. Code na lang sexy. Small na dress. Sexy. Basta ang ganda niya, nagusot lang. Sexy 99. Small to med dress. Pamain ako dito ng tiger. Tiger. Small to med tiger. Tiger. Milay, sexy Milay. Milay, yours na Milay. Ay, ang ganda gown. Ang ganda. Guys, may gown. Ang swerte nyo naman, guys. 99 pesos, may gown na kayo. Sobrang mahal mag-rent ng mga ganito. Imagine, rent pa lang yon, nasa 3,000 na sa mga rental gowns. Nasa 3,000 na. What more pag bibili nyo pa? Small na dress, pamain ako ng gown, 99 gown. Pang mga small size, 99 gown, 99 gown. Ang ganda din niya. Pwede niya pang wedding, garden wedding. Lock Grace Sobre. Yung green. Nilock ni Grace Sobre. Yung kay Milay. Sis Milay, nilock ni Grace Sobre. Lock Grace Sobre. Bambini 99.
Thank you, sis Ana Fe. Ana Fe, 99. Ay, nilak ni Jingjing. Lak Jingjing. Yung gown. Lak Jingjing sa gown. Bambini, 99 yung tiger. Mga US brand to, yung mga mamamain ninyo, mga US brand po to, kaya premium quality, kahit 99, magaganda to, premium quality, US brand kasi. Mga branded from US. Small to med dress, purple, 99 purple. Small to med, purple, 99 purple. Jingjing na una sa gown, Sisi. Old miner po kayo, di ba, Sisi Jingjing? Comment po if old or new. Pag new, need ng DP. Pag old, no need na. Purple, small to med purple. Mine purple. Purple. XL size cotton yung tela. Code na lang dahon XL. Dahon XL. Backless. Hindi po backless isuot ko. Hindi po siya backless. Hindi po backless. Dahon XL. Dahon XL. Nauna po si Jingjing. Nauna si Jingjing. Next tayo. Large size, padded, 99 pad. Ang ganda niya, Velp. OMG, ang ganda. Padded large, 99 padded large. Ang ganda, guys. Buong, tinan niyo yung foam niya. Buong buo yung foam. Padded large, padded large. Lak Jingjing. Padded large, 99 padded large. Sa suot ko, may black ba? Check ko po si Charis. Hanapin ko po if may black. PPM kita if meron.